नमस्कार बंधुरा आज उच्च माध्यमिकेर शिक्षा विज्ञान विषयेर परीक्षा हलो। तो ये शिक्षा विज्ञान विषयेर जे समस्त एमसिकिउगुलो एसेछे तार निर्भुल उत्तर देवार आमी चेष्टा करछि आमादेर एक एडुकेशन स्पेशलिस्ट शिक्षक महाशयेर परामर्शे एबं सेई एडुकेशन स्पेशलिस्ट शिक्षक महाशयेर साजेशन कतटा जाना एलो तोमरा जारा जारा आमार भिडियोटी देखेছিলে अवश्यई आमाके कमेंट बक्से जानियो। तो चलो शुरू करा जाक। प्रथमे रयेछे देखो शिखनेर शेष स्तरटी हलो उत्तर हबे अपशन डी प्रत्यभिज्ञा। तारपरे रयेछे देखो जी उपादान प्रयोजन हय उत्तर हबे कि उत्तर हबे अपशन सी सब धरनेर काजे। तारपरे रयेछे देखो बहु उपादान तत्त्वेर प्रवक्ता हलेन उत्तर कि हबे उत्तर हबे अपशन बी थार्स्टन। तारपरे देखो रयेछे आर टाइप अनुवर्तनटिर नामकरण करेछेन उत्तर कि हबे उत्तर हबे अपशन ए स्किनार। तो तारपरे देखो रयेछे प्रचेष्टा और भूल शिखन तत्त्वेर प्रवक्ता हलेन उत्तर हबे अपशन सी थर्नडाइक। तो तारपरे देखो रयेछे अंतर्दृष्टिमूलक शिखन मूलत सम्भव हय उत्तर हबे अपशन ए अनुशीलनेर द्वारा। तारपरे देखो रयेछे 10 থেকে 14 एर श्रेणी व्यवधान हलो उत्तर हबे अपशन बी 5। तारपरे देखो रयेछे राशि विज्ञानेर एई चिह्नटी के प्रकाश करे उत्तर हबे जोगफल के प्रकाश करे। तारपरे रयेछे देखो 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18 स्कोरगुलिर गড় हलो उत्तर हबे अपशन बी 13। तो तारपरे देखो এইবারে রয়েছে দেখো ভারতের সংবিধানের কত নম্বর ধারায় 14 বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে उत्तर হবে অপশন সি 45 নম্বর ধারা। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন হলো उत्तर হবে অপশন বি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন। তো তারপরে দেখো রয়েছে মুদালিয়ার কমিশন কত সালে গঠিত হয়েছিল उत्तर কি হবে उत्तर হবে অপশন ডি 1952 সালে। তো তারপরে দেখো ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সভাপতি কে ছিলেন उत्तर হবে কি उत्तर হবে বি ডক্টর ডি এস কোঠারি। তারপরে দেখো স্বশাসিত মহাবিদ্যালয়ের কথা নিম্নলিখিত কোন কমিশন বা কমিটিতে বলা হয়েছে उत्तर হবে অপশন সি জাতীয় শিক্ষানীতি 1986। তো তারপরে দেখো এবার রয়েছে দেখো নিম্নলিখিত কোনটি রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশ उत्तर হবে অপশন সি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সংস্থা হলো उत्तर হবে অপশন সি এআইসিটিই। কমন স্কুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে उत्तर কি হবে उत्तर হবে অপশন সি কোঠারি কমিশনে। তারপরে দেখো রয়েছে প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন কত সালে গঠিত হয় उत्तर হবে অপশন বি 1992 সালে। ভারতের জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয় उत्तर হবে অপশন বি 15 মার্চ। তো তারপরে দেখো শিক্ষায় স্ক্রিন রিডার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় उत्तर হবে অপশন এ দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য। বয়স্ক শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা বলে অভিহিত করেন उत्तर হবে অপশন বি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তারপরে দেখো রয়েছে ডিলোর্স কমিশন গঠিত হয় उत्तर কি হবে उत्तर হবে অপশন বি 1993 সালে। কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিকেন্দ্র হলো उत्तर হবে অপশন এ রোম। তো তারপরে দেখো রয়েছে একটি মাল্টিমিডিয়ার উদাহরণ হলো उत्तर হবে অপশন বি দূরদর্শন।